Vivre ensemble, Sana national. C'est le ministre qui la hier a com. Ibaraka. Mais n'a poussé un barcan le bien pour Savan FM. On a tâté de venir. Beijing Fazanga. Ton bébé né. Son te baillir à yénéré. La baillir à femme bisuloya. Y'a me sem Beijing à ton bébé. Naji le yéloa. Il est ma auto ya team type de neba suya. Le gumbi semaine. Le bé à Sartembe. Ou neba. Sana baraka voilà ouais nous pacter wo gandora sana bob tia net sa modoro ne yema mona kellon ko pangla rawdo don na po sambisi ma hangeta tia direct ni 70 ninga hana wa kama sa wali kwera nananto moto ko yamba soba mdata me kosuri pour sa PDG Abdul Service international Baraka. Ouais, nous pas comme ça. C'est un mode de venir de Panga, Burkina Faso, na making tori, on a yolos Adam Bisset and Benimban ring pour Tengana Tongo Yisoma. Tonmi la wakat fatine da Opanisa Joye, Bala Joan sans yeli venti zo mandi se, a yekadame lo, Labeani Sanguri. Gour san to pam dibo a kan da me wa te nibni se fa secretary wa fa pamandi moyenu pacte do Abdul Service international sambisi monsa yela man tinif getta net hanten tukzib la bioli la sobata tukzibo ninni nga tonto nambol to wakane wari koyra ete yela man ti secretary tum da patuduye bala tikka sidziga ab tikka burkindi limziga bala parsa mitana ndi ka pogon do wala ka sempo dam taba rala talik pogoti yuma tab kataye nen nidig pang ni ngibsen nidigdi labson tumde labsen yarde labsen sarande enketam besa et wala tum kang zugu ren papa sempo de kum na yimi yelti la gar gun ko ngon to mum di pero on ta tota sur puta puka di pen wa la kuisi wenu kwa kasanga ti degam ne wo la tunuro Tia Bamana wari kweka no masa yampaye ya ham modorde hey bibi rap tuma men ke ton tumne ke ton modorde bam nye pami la miti bomma ha kana sekne ba fangil ke pikane ibaraka ya abebe zaknore moi ça ne savoir la ya kadala ya moi ça soboko Ujingwa ya la na ba sana ba jini tere watra me na denga kapsa Tenga sabam bekaw wodo naba mama so tempiel bazanga na kapse la swama la kabas yam kukujiri bande nanam sa faham bekawa tina nam san jore ti tenga ya swama la ona kele jeki jutu Tibala ya wala hayele Abubakar Sidnaba haya klahma hana klase haka guju tutugudum bala ton commerce da maton pusa alagi baraka apas kot ligidi labama anda yide ligidi bala o ma publicité ni ngati ton commerce na ma pam no wa awena ma yide ligidi on côté na ko hamti we nous pas comme quoi commerçant ba ko la wonu pas comme pas PDG wa bala lu no ton na mana ya
ni ga fana nguni ga to gum fa han ko horwa nda kame ko mbange rewa ya wa yele a mampa mi gwam sama nante ka kwera bala ya mi ma me go tumbuni ga wa tum kange kitam ti gwam menga a rakha la han ka gom go so la winu pa kan pas ba na pusi baraka wana kite tiraga ne ninga wa ka fana lowe be la roto kwe yeti wana kiti vire le ba totote le pa wa tibala juno ya a son ju belwa yam wa ka fana juno damba yam na yanda na jinya ina pa ma na jim pa wana kele pa ibaraka wana zeki jutu wana korvere koronka vere ti yum kanga bi wonam yolo he yam mi buni ngati wonam songti e be la fi tugu masan wana pa baraka wana kele songa wana kiti wa rora wa yidi la fi la sunu on tajiti pabla kamlade ibaraka voilà yam la me papa sempo tamba ya kavra banaba tinga taji zanga wonu pa kan pasa papa sempore tabaka nam tabati ya shoboko kana je servi be ka hage habi pa na ba do ko hage fati aya comfort king madame kabore PDG wuda not parfait na wa ne ko ndamba PDG abdou service rapport wa me ouais nous pas kasanga ti passe papa kava sempore ouais nous pas katit passe ba soma ibaraka nanan tirwa kenga tore sabisi abiyela pindamba yela man tinir pa wabdi yu yim yibe sa yelle renda daton kosi la sorbil fu tir bol tum da siglo tor sopt le bon wa la ya ton ning programme wa woto tir mi min tir fa han be kana ndunda ya ne ban yak nu bumbu on koye tir malakti tum da to yi soma l'arham miti maname l'arka pour baraka et pas mi biurar son watier monsieur le président du comité de l'organisation wayete amna wali ka koyka on pose ma hati yolo wa kengne tanda kengzining savan kama baba na woto papa des enfants j'ai le papa des enfants Albert Bamoro ya Burkina Faso comme ça baba la woto comme ni Jordan ya bizarre ya mermo kwamba yudum kira voilà hamba mermo sala voilà then idwaka alagi zidabwaka sidna biyulinga anam pose zama fangili bale tonten ba panya kwaki nzeka na ono waka fangili jointe la tondo rewa ifa barka la dena le kenga tawle antopose tempel masaba wadona ba bulga wen bulglal saga ta kom tot sabo ya bamba en kilo poisa han ya bulga ti koma bulun ketomna la tomna han le wa banwo ti am ne ti ya shoma pa se binu paka idnan kyanga me mpabam jugumas me ampos obrajana ba pulma o pulma metumna konton million ramba absid kisame mpana shode ti ne ba yek me yetimi akwane mpana ki posi ba wenu pa kon ba isange bam gwabara inanya ton bawa papa sempore mami akwamba bala mami akwamba yaba abo kilame an tustidre on kone ba koma to yuti sheki ha wa pa sheki amani suguti amama ndi henkella sambare bam henki ha sheka ne ba fanyu ibaraka edna yibe ne kelenge bam gila gwaba tiam yameti papa Pascal Lilgom bebene bam touchame enkite pereda Karim Jairwa tokteda ne sheret wabo mam shigi ya wenu pakan pahba ya manne naba ya wotone nam pa bene
en pose chambre de commerce au président la ban tourner ni ti wa be kawa abo kelen li ka chambre de commerce wa pa coffre yemre autorité bali ken yakti tourner nantel commerce am sir kieme am chaka piglu wenu pa kan komba na le be kenga men to winigi a Muhammad Lamin Kwan jiwa wenu mi han tome am san shode na wa yarame wenu pa kan komba nan pa be ne winigi alagi saluf tiri ab han ki to ki mama yebe mam gwa pa waka lamletu torje alagi pi3 pa adam parkuda adam hanji amado ab kisame tame beka able lam to hale kem nanda araga tetfa ha commerçant ba no rishuri to boata me alber ba moro objika able ngon to la metiwa able wa to le suye to na yakan kisame monsieur Albert wena pasi pango wenu pa kon ko ba na le ba kenga me papa sol confort et décor Zida B Michel ya mameng ba abhaman bum ninga yam ne ziga ne yelom noto ya ba man kit katapil nam wa pira ti na pas seke to ble ya ko suis mam gifon wenu pa kon ba busum wa ya la na ba abzika na ba sanam abham tel tum da tel ninga wenda yentan twengome ab kisameti wa abna le kisarunda passe wenu pa kon ba ya wala wa pasi na ba ligidi senjiwa ob kisameti wa runda ba le ninga na ma tere jiwa mpa logo tampa kawo suye la pa ma mengrende ya tumde yinga na kyanga mento winigi aga abibu aga zalisa aga fati ob kisameti wa et pusa baraka konfo kinga ob kisameti wa tondera me edrime monsieur pi3 pa Mav BTP, obtient la tourna. Nord Parfum, obékane pour parler. Ob qui ça met wa, ton pour sa baraka. Ton nan kenga mo. Sab hen jekat paraba jugutoto Burkina Faso ba ya ye yuringa mamnante la foire kanga achite la me akisa meti wa ton suimi ton mi meti bamme patate jiri yikto pas mandan ye kala bil foot nan le rera suimi wenu pa kon ba ren jikanga wa ten ba yi na sadamti alba e KBF ramba optela tondo songama anda Allah gibi montewa shaba montewa shaba big ya yara voilà et bif moto bam tolon ki ha moteur tiwabo et poba mira élevage bam ki a bon d'une valeur de 1,2 million to brera man bonamba 110 000 encore ha ya ne ni sinan pa tikeramba et pour de la baraka ton batem pour saye ramba do rupa do en pochen ke la fagili ti alagi alasan nin kema zi kaptore bam hanta zinin fa ya manar bala rewa mamnata mbala en posi fa baraka nam ganga wabe pour ya na weme kanebil nam ganga wabe pour rajana boazanga nin kem songa yemr hambol mami ndare yeti mam wale ligida mam paton kenye to makon ko nerve yiki wakane ligida alagi adama wedrawo alias adam palambish boa tore absa bumba wa mpalo metem pa kolonde rewa na pusi la baraka la mpus alagi yuringa songa ba fagili santelba sanantelba ay waiti aro ay yamdo mpa mone yetem kota teleri la yam manda yai menga ba le savan ne yamba ya nemne juin wena songa ti Jean savan ta zanziga e fagil al baraka son pa podram yuya abimanam su basida mimame l'homme de savane l'homme de savane la wa ndira la kara mobile bedra yati tonte ngomna adi l'homme de savane wa yenda teb ko asidnaba tien yarame asura nom na patron asidnaba wenu pa ngwa l'homme de savane ya bibi hinya ise wena pasa pango
Merci beaucoup. Ton yara ka ba supporter dam. Datin yibra ka ba wonu partir ge. Voilà, wena zaga ne talam de la ba zaga dam ligida ka zalama. Talam da zalam. Da wenu pak te passa. Neben ni se fa han telem tum da fa gir kepe wenu pak te wo ko bramma. Ibaraka. Nene nana kataba to gon kilgare miha la diol mo sa wa tibolo nambulo zuso ba ma to wa wari kwe kane wenu pak te dega na tu. El kapo. Ba suwi daga. Saya woto nanganda ka busungwa ya la na ba sanam. Wa ne poron damba. Na zaga na mana wana. Paraba kele peinture Abdul Servi ya Halibera. Liga no mam kwe. Kira ka po arzu me bengai. Na wa nyoka Abdul. Ari ayel. Saba. Ari. Wandike. Esuna. Mami ndabru kuliga tibe basheno. Ya mami ndabru kuliga tibe basheno. Sabi ya baba mo kama mamno nganyambe. Tamo kamba kum kama mamno nganyambe. Kurugane re mebego mamno nganyambe. Sabu nongra kansa kamyande mamno nganyambe. Sambol saba kella sawargo. Esa warara mrianga. Sabwali itoto mabure biga kon wabara kolu sobo. Arsobo kazabro kamella tawda pagabe wonu pako ko sawato ya wonu pako ko sabya baba mo kombaku ya kurungane ne mebe mara wana ya sapo no ka tagami yana mara wana dawo ka taram sala sawa kutona ran ko kudanyore sawa wonu pako ko sabya baba mo kombaku sambor sabor sawaro Arkella kan sab kay jom kore ana sab ya tab saba ya tab saba ya sab kay jom kore kam ya tab saba wenu pa ko sawa wenu pa ko sawa ro ana marianga ya samba razana ba wenu pa ka akwa kulmano wenu pa ka akwa waro razana ba Kapa ya jakana kapa nyamwemesa nikema jakana biga ariyame ya wongo je butumogo kaji kurinje nare kayu damen dalisinga kulene ngambugo kamba kurayora kengele kima kalama tayilara wanu pako kaya kulmanogo isano ngawora nabi kiyengri Wore na biuri yinga Kala wore na biuri yinga Woto ya nyamtenda Kala wore na biuri yinga Wenu paka Wore na biuri yinga Igiru wafe Natu pesa kampus kap sempore Eye ya mamsame Sempore yala kanganda suri Ya tasabu kanzo Kogore kalpe ma wukmoro Kap sempore Dingi barka ya zamana Arbam ya tanganda suri Arya yo yo na nama sorbia Etu kitenga buk nini bia Aya ya nama sorbia Kato bola puera korgo Korburi yer bagro Ya katu witu korgovia Ya sigitu zuru korgovia Kampo tibere ziga Ya Ndatombola Abdul Service Orenyinga Abdul Service mana wana Bagaba Abdul Service mana wana Europa Abdul Service mana wana Lande Savande Abdul Service yala werura sebelem ko mbiga zom sarabu yakuyongo Tayeti zanugo Wanu paka nikida wane Wanu paka kai Abdul Service Wala Ndatombola Abdul Service Werura sebele mkombiga zom sarabu yakuyongo biya Wanda kantiba tore Na vera campus mi se ubida Mi se ubida Noro parfum a tor soba
wena ningu barka ya gamana wena lebo kwesendate ya gamana saye ti papa zira ariyamiya ya yoka yelkuna ta yelkunto atore tole bumam bable yare ariyala yoko ya yoka yelkuni biga ariyala yoko tole bumam bable yare biga ariyala yoko wenu pakasanga tinuoga natu wenu paka bon natu tonna ko fo carton rouge pa yele ya fina wa sha ne ba ligdi tasina ba bo ne ba ninda to be to pana le to go watibala wata me libre ko kwitu za so ko nge mana wana wenu pakti wo ko soma mba pole naba runda wa to ya bere zankwe aw den data me libe côté wenu pakti wo Savan TV tibala mi minti tumning huntum kawa ya nasa dam mbonti direct kati yam kelembe yam be la getum da se ya soba wenu pakti wo tumtumba ne ni pangning be samman woto ti ya somawa na ko sa protocole la sugur bilfu tibala tum na no kenel po ko tonna bum la na manak be ne bilfu la ya manakare te datan ko suri manak tum kanga sambisi anatu logor pore ni ninga sunna wa kane wali kwega ton ha ngombu so teme wo tudu ka ko man te damye la date element ya wonnam sun tuma so Burkina Faso tawa yolos adam bisi away yes kibse pour kwapnintam la lebe moto te segda na manarti soma be ton manarti soma on absent yi wala adam bisa te ton palete ngomye la wonnam sayak ning songo ton ko yamba itoko wo holame itoko mpiralame itoko mana dossier on ko sobata sabapo on ketin kintori tamana gatin ya bum se ya soma ren ya anda ya PDG Abdul Service International wenu pa kasanga tireba voilà Zambero Abdulli Abdulli Longa gafananda Longa pardon ayi bilebe alwa voilà anana taba Abdulam akafuna wen fana ya bamba niveau da ka ba ka wo mora wa we kwa ka pass na kapsa wo na bisa fa bekawa kabase woro na ba karse babara ma bekawa ko soron po ne ba fa ne buwongo po ne ba fa ne zabre te mamde la monsieur Baïd pendant ngombe parce que son hamin tazigin certain ndop ton na hambe kan se ton gwa ba ya to bilfo la fa tona il y a monse monsieur Baïd ti atire tombo di kwera ambiel ba ton wambe école primaire umda papa kav sempodam yure umda papa parce que l'île gomme d'ami wul bam kamne ton la remen ta dunna donc kitam ti han yes bam tore gwa ya toro la dan ko sila ya fa wuso ti duniya woto bala ton me geta yam nore mane ndike yam nore ti nom ti kema yam me ha lo le traité ton wati ton me lo le traité pour l'obton na wa wana wo le fanye ya wana gana zamana bane wana zema tenga zaram ne taba it want to go to the zininga now ko sila yafa pour da mo nanam safa be kazabra wa tielinga monsieur Baïd man sokono to wa aya yel be de wuso le be songo da neba parce que Burkina ka yam la ne ti zema depuis situation ya compliqué o teka raga le bra masa wuso la bam ho wani initiative ni wa ya soma wuso la pour le embarquer yida parce que organisateur dama il faut tan wonam to wolo bien la across of fan or bass of fan nere ti duniya woto bala to non la ne pa bu maninga e lagi sina beka e bamme mi hiya toto yama yama ne woto e bu mun song de ba wuso aya bu mun yi sababo ti ne bke de bang pass to mda poa a ton to nan ko so bu maninga pass bam yita voyage ma wuso waton me hen voyage de wuso ami wa wat wani dare ab han twinki de international ramba wa ton me never train me nges ben pam bangal bil fun passé ticket a song da me
nali pa bo meninga fa da mi organise da wa KMC ham mi kam cha woto wa ham be ka yam han sélectionné wa meilleur gagnant ma bam chimi ti ham mi wa organisation be wa kenga bam mo yara ma han kabe papa aram palam bizam be ka papa la gi bamade ko na be ka han bam han yi bieda ma ton chembo ton on tara bil fum passé te kiti bam kenganti zama ticket no songo da tenga ko yam lebende ton tom wa kawa edi yimi zama kenga edinda Côte d'Ivoire edinda Lomé edinda Gabon ndik tumna na ken yolle bo Burkina kawa ya soma alhanti mi yenga passé yalla soma anti yida on ko tamti babar mazi ka ba man lere to da matube hanti min ki ko kanga ayabum na yi soma wuso donc comme goma kana yi wuso ina pusa ne ba fa zaka karan wa kawar ko ta wonna ta zini de ba lafi la yikne ba lafi na le ban kozmo maninga monsieur bari yet morning wa nan kusa de kam da mala sam da masuri ke ton ra wa ka yumninga son lo wa man promesse organisateur da mi nga mimti zama zab karembe la ya modèle kan sewa nan kusa membo 2 millions de francs CFA ko comité d'organisation wa bam de ne salma damba son menga nan pa bu meninga ide ifanda ma ya soto wa nambo 1 million de francs CFA qui se bamba ti bambe de yere parba kilisiya nan pas bu meninga monsieur Bari nketa sa ma ta ba no magambase ti ya toto wena masakla kazanse na yi somo wuso it ko to wena ta ganar zamana bane azema tenga zarab de taba mu na nam sa yamla yala wuso lambar ko to wena am tiam me lobe nugu ti fa malaga nambo 500 millions qui s'appelle monsieur Bari to mi ko mo na nam sa moi ma membe ka na pa 500 millions nan pousser la bar kuso idan wanti zininga it ko ta yafa idan wanti go man yuso zininga it ko ta samna mambe ko yafa wona ganar zamana bana wona zingi lafi wala yiki la paraba ya ke sa to banti para 1 million yida baba abuduli yida baba bapole yamla nela ya 4 millions la ba yaka jiga pok wananda paraba wonu pak sombo ya paba 1 million shu nadam sa woba yida konza zaman bero Tereze wuda kawoto zama be kapo deze nebe amba Abdulli Tereze pour malam na poda Antare ligidi atore en compte ligidi atore ouais Sam Damba abido j'ai de mime bakane rakaba mabudo la tondat voilà tere ligidi ya wonwe la kale be chefa we l'homme de savane ambe ko bala ko che ligidi Sambisi longa merci et quel on va poler Sambisi ouais nous pas kassantir wo PDG Abdoul Service International bon sinaba bam ngi la katibam da katam gome ta bari liklike tab gome bon mam dati la koyera Nissan son kibar wumbo son ni yo nyabo ouais nous pas kassantir wo ba ya woto balam dati yele poti la baraka renda PDG lour pourri ni ninga sanna waka wa rika kwera Sambisi ton kabaso pour ton de wiligame te sama de commerçateur sobra segda bazinka la tuming qui tamanta be yikni sila yibero wakata we wasasa nanto manas aban segda ti mabe me titon rozimse la sura be ne tuming tum kana runde zabra to tum wodo kana sulma vice président bakane wa zindi yuri inga ti tum na ton tum wala bamming handa nambe inkane nende na taba ti leer samba de commerce wodo kana vice président mais c'est Rosé we rogo mibile sama ti ane son tumde bon c'est Rosé nan le pa hayel bunti mo hila me bala tum kanga hantu moto wa
talak sa wa gun wir mo ga ya tingna bla song da karena katar wir ma tumde poti la baraka wenu pakti de gamne wa passé no paka savan pakabaya original le ar pakabaya original savan pakabaya original le waya min sawuda bamna ji chep voilà PDG wa pesa ka ligido reme ka na kulla wa yebe ka sa ma bala alors mam yuri ya Roger Omer Widrago ya wo ko kabiga bilbolo mam la premier vice-président chambre de commerce wo ko le président Sawadogo effectivement ralat jinda kazabra la dernière minute effectivement la main tilna wa réunion tienga et tilna modri wa ton na yel bala chambre de commerce tu nous poses d'organisateur d'am tu nous poses effectivement président de radio Savannah tienga wusro man wusro ton jetame chambre de commerce y a ton faroura ton patouin si auto amani ton pas wa zekwera on pousse nanam sa fa nan wawa nini ba fa na nyak bunu tiyela na yiwa dina ton wa la ton tokos bala ti wa ya sapfa chambre de commerce na ci ton gubugda wo la bud ta fa lebe de ba tiyela ci tingin tori Abdul Service amba ko na namba tonton Kav Simple damba keton tori ton kamane de yo passen getan rik mak songa to oro keton be zingo Abdul Service dam tenga sidia ker mahmu hasuka la ton wo do namba ton min garar fa tin ya sab fa ton na modame ti hinayi bi yi ti oro jour keton zekne ti burkina jour keton zekne ringa when la présence sa wadro ñom pana yi woki manam pour ça ordinateur dans barka winna nunu raga lafi on duga lafi ti tet mbini taba ti burkina ket jeng do poussi la barka voilà ouais nous pas kasanga ti do papa Rose with Rogo, we no packed the pass of summer, we no pack at the pass of summer. Tia Bamlawa and Dick Quera Canoa. Voilà. Then the Rampusi la Baraka. Dattle Passame, Walla Pansalam Wakawa Gome, Raga Manaya Yam Yinga, Raga Manaya Yam Huntikin that Yamwa. Wage tondu sa tumte ya toto bumila dingla ante on son tondo la hante nafdo ren président bari widiga ka singa nirunda ran paturgu nan parlement tan hala marse kulat mani se ya pagabarari ren nerfa hambe burkina faso we visa nasa wanto yida hambe wodo kala teminis ba hankar ngubu wodo kanowa raba heti nirwa yolo widigiyamti e woto ne morgo waya ti moy tese sonda tenganma rendewa koti lamanti fangir kepi tal sure wa ti fato yi soma hami kameta natuwa me bapole leba me nanta natuwa communiquer urgent be raga be ta ne ba obedi la montete ya tombola ne kado damba donc raga ne yinte ko mbona ra wate sa dangi he ba yo chona yitike pihinashi lam hanka to ni na wa me ouais tu es là tu me dis pina c'est la pina fahanda peut-être que le tout quoi baka on ne peut pas pas jamais oh c'est la baraka tanatu ame nan kilera anatu bilfu la yol masa wa chengto la to mba tumna ouais nous pacte leben de rapto na el capo paraba ya prene la ilawa beboa paraba tarabu busumgo ya la na ba ligid ma ga mi na get Laila. Laila. La cabine yam la mena tula. Paraba hanka so Laila wa concoulier. Paraba be. Obi après. Allo digi. Ton ma bi ngan lode. Wala bi tong lili. Parab ningo hunda to soba. Laila.
ton ma bigal lode la ilaha ton ma bigal lode la ilaha qur'an yingal loda la ilaha zabur yingal loda la ilaha karambo yingal loda wanu patu paparba kitab yingal loda wa to ngalinde zabur yingal loda la ilaha irem bigal nere la ilaha la titala nere la ilaha tongea nere la ilaha la titala nere la ilaha nere la ilaha Reombiga nere la ilaha Ireombiga nere la ilaha Ye marora manere la ilaha Ye mamunara manere la ilaha Ye awara manere la ilaha Ye amira manere la ilaha Ye sadia nere la ilaha Ye tireombiga nere la ilaha La titala nere la ilaha La titala nere la ilaha Ye Qur'an yinga nere la ilaha Ye zaburi yinga nere la ilaha Tabri yinga nere la ilaha Karambo yinga nere la ilaha Karambo yinga nere la ilaha Karambo yinga nere la ilaha Ya mabigal lodi la ilaha Ya mabigal lodi la ilaha Reombiga nere la ilaha Ireombiga nere la ilaha Ya marora manere la ilaha Ya mamunara manere la ilaha Ya awara manere la ilaha Ya amira manere la ilaha sadia nere la ilaha tire ombiga nere la ilaha la titala nere la ilaha la titala nere la ilaha Qur'an yinga nere la ilaha zabur yinga nere la ilaha tabri yinga nere la ilaha karambo yinga nere la ilaha karambo yinga nere la ilaha karambo yinga nere la ilaha ya mabigal lodi la ilaha ya mabigal lodi la ilaha Ireombiga nere la ilaha la titala nere la ilaha Voilà. Wenu kwa kasanga. Wenu paktirora na tumpase. Ya magneda El Capo. Sabisi. Nenning suna waka wari kwera tirfan segda bahburulat kilga soba. Et datam tnera comité d'organisation. Netor soning ngobsan tarse. On wati tikning kanga soba. On worba. Yetia bamba. On soha yetu wala tuumna. Témoin. Datame yel katini ningobsan tika. Obeton suka. L'armée minti neta. A panon wilgitup menga wusoye. Doni zuka me. Net sam panon wilgide men wusoko. Bangati ya wena ma wilgide soba. Ka adam bigente leba wilgide sobye. Ren takso ninga zida Abubakar Sidnab ne poron dambahan taksi. On tourne tikning kanga soba. Tobna ze kwe zabra kanwa. Mam takara mantana yi sababon konton ni sibambe kawa yemri. To bangti neb me mbet tinkanga. E ni zihid ramba la panon kwamye. Hondati ya maragre. Hondati ya tiyalati yi soma. Pang sob le bon worblam. Ti bala ya pang sob kuksida. Sambisi gwama pana yusoye. Wenu pak kasanga ti de wokoto na ba buluka. Wenu pak soma ti deba. Aw. Fosi la baraka. Tabare nam tabare. Neba baza borala wenu pak ti wakata na ba buluka. Tabare mento sa man tabare. E kende paraba e kende rapa e baraka nama. Ya sida ton nan se kar kwe zabra pour zamo fan gil son wakawa et kana pour yuri tutien wo tutugame et pour ran nam sa fan gil se kabnore na wo tumna gom ning saba ban kitu ton be kaza abra ya gom si ya gom kasanga to gom da windiga me ti sak da bayir bombu ton katen gom nteng ir sak da bayir bumma to ton san kal dengu kos ton tenga na namas fa gil dossier ringa
ton windigame ton dingon kota mo zuk saba bonro dosi et kota rim de mba fangi dosi et kota Burkina Faso na namsa fangi dosi bu damba tor fangi dosi tibala sakade ba yirbuma a singra zinkanga a singra me tidre ngom pugoro mika wa han serdi nanam sa pus logor pori ton leben zinkada do kwese leben winigdi sakade ba yirbuma a winigdam to ton legan de pour me un costume damba fangi lebto damba fangi dosi tibala sakade ba yirbuma a singra ni ton ba yire nongolom et ba yire nongolom aka tunuga ya para ya biga ya ninkema ya boyangi nyer fans ya ton tenga ba yire bi fans kata me zekanore ba yire na teng tori la sak ba yire bumbu tir san sak ba yire bumbu et windiga me tir ka lobro ba yire ni kuguriye yenan so to ton na kel zekor ko yesa on koten te sembe yeng fa gili on wenda tin wa pa sab yam venam ton ba yire na teng tori bi bo na ga to to la ton sandata sin leben pourda commerçant bedbeka tum ni to fa gil beka ne bambeka sin ya entrepreneur beda sin ka beka me ton me koto bla me tib kel yiki ngataba ton ba yire managa yinga ti ba yir sakar ba yir bumma a tunde ne kan fa gil wenge ti da ngoma pinde da ngoma metre ga yitele rame it kana leben goma teng tori ti wa min na windi yamba ti banga ti Burkina Faso aya teng sin ya barak tenga ya tenga ton ya abram sengade ngara lafi point ngara non ta point ngara ba yar ne ta point ton rundo rame ton sekata me ti kelen kataba ba yadro nongolom ton tenga ba yiringa yin so te leben sekatu kwesa winigidi ti yelning sembe ton tenga tuni ton tenga zunugura ton kotame ti ba yire nongolom yinga bi yel kan fa gili sabu ti winigidi ti net fa gili son tabat tempe le ma fa gili bi kelen saktaba nongolom point ba yadal point to ton tenga ton ga lafi yin so ti sekatu kwera na la sekatu nor wakazabra edmi mi tumda tara yodo ne ton ni kan fa yemri pour yang sana yine bu mena ko si ami ndeng ninga atalla sadru ti tumna ti nafane la yin nafane yagansi la kamba ta sak nayi dal ne wa ton me banga mi ti tumna sak de bayir bumma aya bumbu tin tal yodo tun Burkina be ma yemri nin kan fa yemri tumda tin yi yo ne tondo ti do kotin ti wenda kwen fa gil venam ya abram pasi fa venam ti ton tume de bari ni re yinga tume ni pupelem ti nyer ka tum ni pupelem ngan kombie nyer ka to sidme ngan kombie dal ya woto la ton kota ti fa kil ngata ba ti song ta ba to ton sampame ti sana yik nandi kanu ti no ya nan ting ni de bayire tore tum da tore ayabum sina nom tondo nom ro mik nan nam sa wen ton nom wen tu de ba fa gilli dal ya woto ti kotin ti de konto sore ti tum da paki abuni ka ti tum na yi ra hampateka ton me bon hoda mi la mandi dosi ton wenda 15 ma lafi tum da pon lafi ra pon lafi nit fa gil sin na sen kanori sin wati a tum da ra yinga pesa woni sunuro lebni sunuro da sin yir fa pesa ton lebrantal ra bu mun kweli woni ti yo yar sakat bayire bum bum la nyen lebrantal wawa ti kotin woto woni game ti ya tum da yibe soba wakat la woto ne ton me bon hoda mi takili sababu kelen teng yum kateka ti ton fa twen wa lori ti kam la ya kit mani te bumbu ta wombi sin kito wombi si to woto la ton san data dalere wa et kana lebon ko bon teng tore ya I pus da zama fa baraka winna wanne lafi na winna lebse buru ne lafi I barako so waka doga naba buluga banga naba mna yam banga naba runda wodi paka tir banga waka doga naba ayade sugur soba wai bapole PDG Wouda non parfum bam janda be pour un confort king janda be pour un ra ya la fana kataba voilà
Bilgamente ton sanwa et nanti kan posa monsieur Sankara Baraka et Baraka ngey Sambisi Lurhan kumi wal katara yete tasobye la data pang sob juguma samyinga on kosner fa ti yiki yala minute yete wenu pa kon wodo na ba iga fara yiki wenu pak minute yemre minute yete wodo na ba paraba kilisia ke la minute pinula nu ti a tempe le masala wodo ke la seconde pista que la seconde mpisi que la seconde mpiga ren que la seconde nu et nam posa e fangil ki ape baraka zindia bala ni kam fam be fila harata wa no mame e riela auto gehe gomda han gom kawa pa ha yit micro da moye la ya bomning han tik to la gomda sima la ne ba sigda gade te ton nafba wana wogli yonde la mamiela kati nord parité on to obedie alors la gi sayidou kabori yam ki sa tout se yibu tobo ko woton ka data ko la baraka la gi sankara salam yam me ki tout se yibu tobo wodo nord parfait tout spiga tobo ko pour le kinkirsa wenu paktir woba bama pawori wona ke hebe dépense yella same e bara kusgo sabisi tum da kologa wego la moisa mteda manti kunumbe na ko ton namba ha président du comité d'organisation ti ba moi ka wa wili kuna a hantik mumeninga la ya boto wa ta hayta na mana kuna monsieur Bari s'il vous plaît Paul Gasbe Baraka yam de touche yib touche pipiga ton mena le woyek taba mbe bombo il a été banté romique pour il minimum power oye il keti ya karambishi lamdata meti bang welere te mona kugji de baya tole wodo na tole il papa o kugji de baya mbre o bebe singi ditabnam wa sherdi wa wa pangsaba be jininga kugji de bebe ne la wa do na ya tempe le masaba bamba merengan tarasur mor pour te mi more mi miti nam so jama te teng shaba so tempe ren tempel ma sabla ji ton taka ton so karuna wa wenu pa kan pa ba yela mete ob yaba andinam to sam dinam te bambe nama vul pour mbe zugurunda la nebenjinka jin nebam samba te nebjinka jin nebam yaba ya soka bene lad ninkiem songo ninkema Pascal Lil Gomde raten kis kaseto labari kuni antas wado na ba buluga ob yabe yin renda na ilenti kwamba mang rogom vuli la jotsun tundi wala kan nin kan ties en ken solo renda na bon same te papa Lil Gom Pascal Lil Gom Jacob Nauli te pam kuna te ta wogdo na ba buluga akarim zairi wara bon tin yang yare ni kem songo tabaya voilà te kele ken direct et de baba ya la hekab et n'am pour je ne pas faire baraka
Demni jibi je ko non wa kala fa pudu la barka. Ordana bi yuringa en tout cas ton shuri anno bambe tum na tora. Pudu barka. La amna man bumininga lamnan to bumininga wa. Ya bam yaba. Ordana ba wa kase. Abizama musuko amwanyara. Anta yumpinu yumpi sobon katon donc tengu do melem tu pas zo ka bi joye la bam lor pore njine ne na ba pinga be zamboto o jinne na ba shigri na ba konyi la de bam to ya wa do ta se yelnawa yabi yaba han zamam la man bomininga keten no mam amum tibame ya tigre tor soba mame watna kelenze kam koyara tam taram kuni ndaten kise pardon na ba wangase pardon wangase sam kolon sam dado mam taram muyolo kwabara ndaten ko wordon na ba abuluga tabo ko jetba bam yuringa mleben talabiya ba foto yuma jarame la même binga la me dunda dara am pam na lebe yan bamma nan kis foto ante ko ba ora na ba ma foto ale na tiak wala gwa ma ka wujo kanam dan ka wa gwa ma e voilà PDG Karim Zaïwa auditeur d'amateur ça va genre photo ndawata men nan ko muy wa kan te ko jetba la kelen talabiya ba photo nan ko ba yele salma kutom de wujo to bange ti bazo ka bijo wa akaton ne ngai bala mam jinde ne na ma wujo yine ne na ba abaka rik ma ma na biga mi min ti ngono to a ne kena bo ka sheto woni gide me journaliste dambe ne bataba ti mo bo ka ha bo ka shet mem na woni gi la na ba abaka kan jamam toto la ban song mam toto apa man mam bu mininga na tose leben tin to sa wora na ba awa sa me man mam toto ren na wa bam menenge biga bele mwende mele wa jama mboto bam lor pore abiyanga di dunwa wa umare wane pirondo poro ne bnaba ayemre wanam pu man bamu amet man ya bam biga bam yaba bam bawa jo amet ayo la bazo ka bi jo wa kabamye ela bam wana mpus mam bamu wam tam ya bam bawa jo amet ayo ya yam yaba ndik mam mana biga ente bam bawa kita sudara am da so ligi bar ko na ba at mi wat be te mi ta ba ni bam men le bon wa la men wa ki ma de bam nan dire am le jinde ne ba te bam men le jamam dal wa ta biga be runno ena mam kuna la woto yolo kwa ba kana yi toto ya mnanta sa la hayi sinaba kisi mu yolo kwa ba bon on va l'air un petit à 2 millions ndame tabo valeur de 2 millions par ba wulu par en passe yaba ndame ta sobanya kam kwa ba mu yolo fa jour to spige tam kele da bo to be tare atama meti en kwa ele donc pour le baraka ye samam tieni kem handa to goro kem kanga ligida naram to be ban for America la boîte lil gomde bam retraite America la ken vo la boîte when bulular sa ta kom ton sabo PDG da ma faham be kar po shob la me
La Bido Gérard pousse la baraka à la gué. La mine Kwanda pousse la main et Nikim Shonga Palambus. Et Bézan Gérard Serra. Amia la Kaba supportera. L'homme de savane, il gafara. Son nom passé, ton ancien Kadokwera, on pousse Samba ou Samba Pascal Lilgomde. Tibam som Toroso, Queen Ningazabra. A tient ton sur Rousseau. Obie le mitu Sankayando, Riaba, Sambang Roba, Bang Riaba. Bam son Torogum de Totoa. A kitam to tonning sur nome. To tonning a wilkin Zabra. To pour the Barak Rousseau. Tibom Wumbisa atara Panga. Bam Wumbisa atara Yon Rousseau. To ton coating. Ti nimbuide san bekawa to kelen dik bom to santari na ne ton fa gilli ti fa ri ko to santari ti tun bang zodo la da yed warum do runwa wab son gom ti zodo kalebi bam son gom na abwini game ya zodo sabab la bam son dik ti runno to ko wa dal ton nan dika yam to santari dunna to côté te wonna kwent panga ti abram kwent panga to ton won kelen dik bam nori wa burkin damba wutula ton sandata na kelen pas me ton pour la baraka bam san kelen pam kuna kasanga nan tik ton nugun kon jet pa ton pour to la baraka winda pasi pongo ihyake winda lipse itu pour me winda ning baraka et l'homme pour me comme la yarnse winde ning baraka ton kota meto boyi yamba non kwa ba zugui ti nisa dogotam te bi wayida ton kotam yam yaransa abna yira yam nu bumfa abna yira yam ni pongo abna yira yam ni zili abna yira yam ni arzeka yam sumbizi ni abna libi yira yamba ni yuma ton kota woto Sambebe kame nibni se fami hen leben sen ko nori la nyako bumu nan song tum na me nan teng tora ton me pu hota yam baraka ad mori la me ti haya ya sen ko suguri yam na ga taba tum ne yinga idmim ti na leben na ga taba ton son fa gil sen ti ri ninga wa ton fa ko suka ni ton tenga na gan la fi yinga idmim ti fa yemri sambebe kala ka bebe kame yam na ga taba ti zik sugura ti zik la fi o sugura Burkina Faso ti la fi ton le bon wa ti fa ton vi sa mbi point vi non lon point vi mba yar point dal tun ko isa ya woto ti ndara it nan passé pour sa baraka so ti baraka gafara datam pusar papa Pascal Lingom barakusko lar pouso orona bam sambisi quoi n'ingin ketle bra boro wa kelere soma ya penda la banan to woro mosa la nan tire la meti sir la tumda wiligame ya officiel damma ab hombo lobram to boyi kaset lunda wa en tempa man koloron kin nem ni tiben kel ba ten keme la koti la me tira biera ma ya tumna anayiti soma la kingnere alors mer arbel ba mogo ton hongo ma rowa suri yikam Abdul Sure yikame te gandoga betar bum kigum yeto boki haga be tari ne alom de savandam tirmanarti soma wenu pakti ro Abdul Servita ko tous bisi tom ko gomgon ma haya ar papa Pascal Lirgo sinaba iraba a nindati fara ham paranti yam pabor mam sure na samam wenu pakti ro baba wa l'homme de savant tom ko ligiti wakati gomgon bare ro mana Renda PDG Abdul Service pour la baraka pour ça nimni se fangil kep semana annuaire pour nimni se fon wabna yala titumda yi kasete yenna waira rwa yari rara teli rara razana ba pour manoro bam me beza me te dire ouais nous partir worba birkoti ne ba ba vibe na yitab kenge on toro
on européen nati sakdame Albert ba mo me bezra me bulldozer we nous pactir wa bulldozer ibaraka ket manara we nam na ko roti likel manara laki amar par kuda par kingra manaba société vera na ko sila hagi kwannon ko ma tam su no ma yar baba zina ne tam Cameroun ni man bu mini ngo wona yoti seke la hagi lamin kwanda ibaraka sabanda ya ba be anna ibaraka lagi arun nana yime nam gongo be tore ba para zana ba pulma yiga tanganda surbunyega kodoko yor kon kelim kima antigue ville tanganda suri bilgabe ya société immobilier nam gongo rajana ba pulma ne yam ya bumba ye yo
Sansa que banga na pama passeia Savana FM the winner sansa que tona pama passeia Savana FM winner sansa que banga na